Hi everyone, ngong YouTube channel sa panulog apungam kumruk sudung. Silok kaya potoloing. Potoloing nem ka apa 500 gram ko potol latong potol log ase ka puram lotpang mapa talang ka sala puram gitpagam potung. Gitpagam gela asido lig gela kangkano pa 2-3 bar ko yumpung gela rupu poe. Dui tini bar ko kangkana purpung gela ka supa potol sam loye potol sam kapal lottuji katoka ek side on kolor lotke gela arang kamma puram lapagam tung arang kamma apuram potoloisam arang kamma puram lotpagam gela so masala bhorai la kaya pela arang kamma puram lotpagam tung masala dem bonai pela tung papori gathia sam papori gathia amda sa kamma pamula beson dem use lada sok logot mungfuli mursi sof dhania guti jaluk rapure mili gela pisi poe কাবেক দুপে হং ইলিগে হালধি পাউডার মির্চি পাউডার গরম মশলা ধনিয়া পাউডার আলো জিরা পাউডার ওকে তুলাঙাজো কেলিগেলা পুরা মিক্স পয়ে পুসম আইयो প মিক্স কেলা লল্লা মেনাম পতল্লা আপুসম ভরায়াম নি কাবেক দুপে কাপে ভরাই दोजी संपे भरायला कमला आइपा दपरा और ओके सम कये कुकाडो 2 चामच को तुलाङ इलिगेला गुमल लातोङाबा अदो इलिगे जीरा नरसिंह पात बिलाही और के प्याज मिश्रण दे मिली गेला 2-3 मिनट को भाजी पोए 2-3 मिनट की काबो और के सोई लगी ऊपर पतल अपुरे मिलीग्राम तकबो इलिग्राम गेला सुपाक आसिया जो को पुलिक गेला धनिया आजो को इलिक गेला कुकाडो 2-3 बार को हुइसेल मुनमय काबेक दुपा 2-3 बार को हुइसेल मुनमो गेला और के सुपाक जोइतु ओइसे काला दे कांकान दागी के अपसिन और के दिन को हहस्ता और के दपडाक्सिन टाइम हमसिन बेसी को लागिमा ओके मो वीडियो सम काला न लाइप मनका मुलो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब बिलांका और के नलसिन एक बार को सब बनाइला दकाल कांकला आइपै दपदा और के सिललक सब को